तेबे मो वीडियो देखिया पूर्व यही चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं एठारे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दिंतु। तेबे चलंतु आरंभ करिया। तेबे संगने मु आपन कहि दोची जे एथरु आपण मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम रे पाइबे। तेबे चलंतु एकुरा आरंभ करिया। तेबे हु इज बॉडी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तेबे ये होची ए ड्राफ्टिंग कमिटी। तेबे सेकेंड प्रश्न होची द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन सेटा सठिक उत्तर होची 1946 मसिया रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन 1946। तेबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तेबे यार सठिक उत्तर होची सी बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन Who among the following was the president of the Constituent Assembly? तेरा सठिक उत्तर होची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची The Constitution of India was adopted by तेरा सठिक उत्तर होची Constituent Assembly बी। तेरे परवर्ती प्रश्न होची Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? तेबे यार सठिक उत्तर होची बी जवाहरलाल नेहरू। तेबे परवर्ती प्रश्न होची Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? तेबे यार सठिक उत्तर होची जवाहरलाल नेहरू। तेबे परवर्ती प्रश्न होची Who among the following was the chairman of the Fundamental Rights Subcommittee of the Constituent Assembly? तेबे यार सठिक उत्तर जीबी कृपलानी। तेबे मु संगने आपन कहि दोची जे सब प्रश्न हमर जीके सीरीज रो अणाई आपन जने सेठी एको फॉलो करि परिबे। Who among the following was the chairman of the steering committee of the Constituent Assembly? तेबे यार सठिक उत्तर होची बी राजेंद्र प्रसाद। परवर्ती प्रश्न होची Who among the following was the chairman of the state committee of the Constituent Assembly? तेबे यार सठिक उत्तर होची सी जवाहरलाल नेहरू। The next question friends Which of the following countries have an unwritten constitution? तेबे यार सठिक उत्तर होची डी यूके। तेबे परवर्ती प्रश्न होची The Constitution of India was adopted by C 26 November 1949। ते परवर्ती प्रश्न होची How many schedule does the Constitution of India contain? तेबे सठिक उत्तर होची डी 12। ते परवर्ती प्रश्न होची Under which article of the Constitution of Jammu and Kashmir does enjoy special constitutional position? तेबे यार सठिक उत्तर होची ए आर्टिकल 370। Which of the following is a feature to both the Indian Federation and American Federation? तेबे एहार 15 नंबर सठिक उत्तर होची डी a federal supreme court to interpret the constitution। तेबे परवर्ती प्रश्न को जिबा हमें Which of the following is not a tool of legislative control over administration in India? तेबे यार सठिक उत्तर होची सी तेबे dissolution of a house is not a tool of legislative control over administration in India। तेबे परवर्ती प्रश्न होची 17 नंबर प्रश्न होची In which year were the Indian state recognized on the linguistic basis? तेबे यार सठिक उत्तर होची 1956। तेबे 1956 मसिया रे द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस हमर जो लिंग्विस्टिक बेसिस रे केबे रिकॉग्नाइज कला इंडिया सेटा 1956 मसिया रे। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची द आर्टिकल 70 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड तबे 17 18 जो आर्टिकल अछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन से कौन प्रोवाइड करे तबे तार सठिक उत्तर होची सोशल इक्वालिटी। The Constitution of India describe India as a हम जो इंडिया रा जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि से कौन डिस्क्राइब करे यार सठिक होची यूनियन ऑफ स्टेट्स हम समस्त गोटे स्टेट।
ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ତେବେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହାଉ ମନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆର୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଇନ୍ ଦ B-BBI ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତେବେ ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି। ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଣ୍ଟେନ୍ କରେ B-BBI ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 22ଟା। ତେବେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 17 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଫର୍ ଆମର ଯେଉଁ 17 ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ଆମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 17 କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର 17 ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ତେବେ ଏହାର ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଆବୋଲିଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଛୁଆଁଛୁତିର ଯେଉଁ ଆବୋଲିଜେସନ୍ ସେଇଟାକୁ। ତେବେ 22 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 370 ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଫର୍ 370 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ 370 ଧାରା କ'ଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରକୃତିରେ 370ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମାନ୍ୟତା ଦିଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 370କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏନ୍ଡିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 23 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି। ତେବେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହେଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତେବେ ଦ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମେଜରିଟି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା, ତାହା ହେଉଛି ଏ ବାଇ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଲୋନ୍। ତେବେ ଯେଉଁ ମେଜରିଟି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ତାହା ଆମେଣ୍ଡେଡ୍ ହୁଏ ବାଇ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଲୋନ୍। କେବଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତେବେ ଯେଉଁ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 352 ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଅର୍ ଆଗ୍ରେସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡସ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ୱିଥିନ୍। ଆମର ଯେଉଁ 352 ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ଲାଗେ ଏ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ଏହା ରିକ୍ୱାର করে approval of parliament within 6 months. 6 months no it is 1 month. ଆମର ଯେଉଁ proclamation of emergency under article 352 on account of war or aggression requires approval of the parliament within 1 month. 352 आर्टिकल अनुसार जो एमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हुए तार जो आग्रेसन रिक्वायर हुए अप्रूवाल पार्लियामेंट जो अप्रूवाल आग्रेसन जो होता जो अप्रूवाल हुए मात्र गोटे मंथ ही लगे। तेबे 26 नंबर हूँ आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स। तेबे यार सठिक उत्तर हूँ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड काश्मीर स्टेट। तेबे आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स कौन अपहोल्ड्स करे ना ये स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड काश्मीर स्टेट एटा मुझे कही आउटे पर। तेबे परवर्ती प्रश्न को आवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक्स प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन बी कंक्रीट लिस्ट। तेबे इकोनॉमिक प्लानिंग हूँ गोटे कंक्रीट लिस्ट रे जाउछि हुईच कॉन्स्टिट्यूशन। तेबे 28 नंबर क्वेश्चन हूँ हुईच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव प्रेजेंट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। तेबे क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव प्रोसीड्स ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स that is called 42 and the article is 42N. तेरे परवर्ती प्रश्न हूँ 29 प्रश्न हूँ which among the following expression does not figure in the preamble to the Indian Constitution.
ତେବେ ସେଇଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି B ଫେଡେରାଲ। The federal expression following one expression does not figure in the preamble to the Indian Constitution. Federal is the following is expression does not figure in the preamble to the Indian Constitution. Then 13, the basic feature of the Indian Constitution which are not amendable under Article 368. The answer is D. Sovereignty, territorial integrity, federal system, and judicial review and parliamentary system of government, the basic feature of the Indian Constitution which are not amendable under Article 368. Then 31 question, which part of the Indian Constitution deals with the directive principle of state policy? The answer was C. Part IB was the part of the Indian Constitution deals with the directive principle of state policy. Which is then 32 question, which is the national flower of India? That was easy question for us. The lotus. B was a answer. Lotus is the national flower of India. Which Amendment Act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution? Then right answer is C. 42 and Amendment Act 1976. 42 Amendment Act 1976 introduced a change in the preamble to the Indian Constitution. What is the motto incorporated under our national emblem? Then right answer is B. Satyamev Jayadeva is a motto incorporated under our national emblem. Then 35 question is, by which amendment were fundamental duty added to the Constitution? The right answer is B. 42 and amendment where fundamental duty added to the Constitution. Then next question, which article of the Indian Constitution abolishes untouchability? Then right answer is D. 17. The Indian Constitution abolishes untouchability. Which of the following countries enjoys a federal form of government? The right answer is C. USA is the following countries enjoys a federal form of government. Then 38. How many articles are there in the Indian Constitution? 395. Answer is A. 395. Article 395 where the article are there in the Indian Constitution. The answer is 395. 395. Although the Union lists state list and concurrent list over the entire legislative business where there may be an item not mentioned anywhere, who will legislate on that item? ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ ଲିଷ୍ଟ ଓଭର ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବିଜନେସ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବିଜନେସ୍, ତେବେ ଦେୟାର ମେ ବି ଇଟେମ୍ ନଟ୍ ମେନସନ୍ ଏନିହ୍ୱେୟାର, କିଛି ମେନସନ୍ ନଥାଏ କେଉଁଠାରେ, ତ ହୁ ୱିଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟେମ୍, ତେବେ କିଏ ଲେଜିସ୍ଲେଟ୍ କରେ? ତେବେ ସେଠାରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଲେଜିସ୍ଲେଟ୍ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିୟନ ଆଉ କନକୁରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ କିଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବିଜନେସ୍ ନଟ୍ ମେନସନ୍ ନଥାଏ କେଉଁଠାରେ, ତେବେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଖାଲି କରିପାରିବ। ତେବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ବାଇ ଆପ୍ଲାଇଂ D 360। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେବଳ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇପାରିବ 360 ଆର୍ଟିକଲ। D answer is D. A federal structure for India was first put forward by
Then right answer is D. Act of 1935. 1935, a federal structure for India was first put forward by Act 1935. Then there is no provision in the Constitution for the impeachment of the. There is no provision in the Constitution for the impeachment of the. Then right answer is governor. Vice President, Chief Justice of India, and Chief Justice of High Court is the impeachment, but governor was no provision in the Constitution for the impeachment of the. Then the next question, consent of the people means consent of. Consent of the people means consent of majority of the people. Answer is C. Majority of the people means majority of people. Consent of people means consent of majority of the people. Right answer is C. Then next question, when was our national anthem first sung and where? The right answer is 27th December 1911 in Calcutta is the national anthem first song. हमारा जो national anthem थिला सेटा first anthem थिला 27th December 1911 in Kolkata. Which amendment of the Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble? Then B. 42. Amendment of the Indian Constitution inserted the two words socialist and secular in the preamble. The next question is, the Constitution of India came into force on A. 26 January 26 January 1950. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. The next question is, the term caste was derived from Portuguese. The caste was derived from the D. Answer D. Portuguese. The next 48 question is, the term Greater India donates dash. The Greater India donates cultural unity. Then 49 question is, which is an extra constitutional body? The right answer is Planning Commission, which is an extra constitutional body. Then 50 last question is, the declaration of a constitutional emergency in an India state has to be approved by the parliament within a period of 2 months. The declaration of constitutional emergency in an Indian state has to be approved by the parliament within 2 months. Then if you like this video, then like, subscribe and share this video. Thank you.